जतन खुलुमहा दिनैनि ब एपिसोड के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि फंडामेंटल राइट्स आखे आईपीसी जेते इंडियन पेनल कोड न तो ये चोंसिसा सानाय चोंफो लॉ स्टूडेंट या आरफनो बनो तो ये सा चों चर्चा खेतो आखे आईपीसी बाय फंडामेंटल राइट्स मान बो नांग as a student, as a Indian citizen, chong bo shit on now, abon bo ebo keha episode chong snammi, chong full awareness lung sumaya, IPC no to yele, arfono, jeta basic chong nangmo, abon bo ye, chong nanthio, keha social message, sure man bo ye, tin bo episode. Ake ang puila san naimo ke, tin bo episode puila san naimo ke, Indian Constitution jeta, Bharatiya Songbidan no, भारतीय संविधान व भारतीय नागरिक रन बये मौलिक अधिकार मतो जेता नांखुमो चिनी अधिकार सहिखान अधिकार जन या फिर मतो चिनी संविधान बाय भारतीय संविधान बाय आरो नमसियो नांथावमो हा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आखे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के मा ओं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के त्रायरनो जुर के खेये mam phabuya mani batrai nchuya mani samungo huyomo akhe romye coffee saye alada jaga tinangye nono biniya o huyomaro abuni no jodi chong akhin ma khupo main to hangmingkhe akhe huyomo nini elaka wo jeta nini stingmo charpase wo jodi nong abudingkhe try kehasuno babru kehasuno khe mama hangmingkhe chong abo case khemayo abo no to ye chong proper case khen mani chinthio constitutional rights tong tre kha ke the samo cultural and educational rights ke maria ophijono bharatiya সংবিধান বাই প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ni jan culture tong hangke je kuno অনুষ্ঠান যে কোনো সংস্থান ব্রাং আবনো পারফর্ম খেমায়ো বা বেনি বিসকামো ফুমায়ো যদি নং আবো ফুনিং ফুয়া তাও দরনা চংব্রু চিনি কেহা হজাগরি তং এক্সট্রা ফক ডান্স তং চং আবো কেহা স্কুল কলেজ বা যে কোনো একটা অনুষ্ঠান চং কেহা ফুনি হিয়া আর ফনো চন এলাও খেয়া নান কালচার ন নাং মা ফুয়া যদি আকে হিনতে হাংমিংখে চিনি আবনি ফো কনস্টিটিউশনাল রাইটস তো চং আবনি এগেইনস্ট থাংয়ে চিনি মৌলিক অধিকার যদি চন খনন খেতে হাংখে চন চিনি মৌলিক অধিকার সংবিধান বেরিয় মন বেংবে কেহাসুম থাউতে হাংখে চং আবো প্রপার চিনি আইপিসি এন্ড ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল নে যেটা দ্বারা তো যেটা সংবিধান চন অধিকার রিম আবো বাইকে থাংয়ে চং কেস খেমায়ো চিনি পুরা অধিকার তো চং যে কোনো জায়গাও যে কোনো অনুষ্ঠান चों चिनी कल्चर नो प्रमोट खेनेमा चिनी कल्चर नो तुइसानेमा आखे एजुकेशनल राइट्स नि काउ सानाय ताव आं केहा त्रिपुरानि आइनि आं सिटिजेन आं बायराव थांये एडमिशन लानायाव हा बा बायरे नि ब्रो रमदि नॉर्थ ईस्ट नि ब्रो फनो जे कोनो केहा स्टेट नॉर्थ ईस्ट नि 8टा स्टेट नि मिसिं जे कोनो केहा स्टेट नि ब्रो राव त्रिपुरा फाय एडमिशन लान फायहा आरं फनो त्रिपुरानि जेटा इन्स्टिट्यूशन नों एडमिशन लानाय आबो इन्स्टिट्यूशन नि अथॉरिटी रो नों नथावहा नों बायरे नि mbauhye नों रो एलाउ ओंया एडमिशन मालाया सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनक माया पाहा नों आखे जदि नों साथे हांखे निनि राइट्स दङ नों एनी स्टेट थांये नों एडमिशन लामायनाय नों लेखा स्नंमायनाय लेखा फरायमायनाय किन्तु नों नमथावते हांखे निनी अधिकार तंगो नों आबोनो फाइट खेनेमा आखे नों आबो ब्रोनि प्रति बा आबो इन्स्टिट्यूशन नि प्रति नों केस फसरिमायो बके चिनि मौलिक अधिकार जेटा भारत सरकार बाय बा भारतीय संविधान बाय चनरियमा भारतीय नागरिक रनरियमा भारत देश नि ब्रो रनरियमा आखे ताव आं फाइफिनाय ट्रेन नांगमो ट्रेक हान नांगमो मौलिक अधिकार नि काउ साहा सयखान मौलिक अधिकार नि मोनसे दुइटा जेटा नांगमो आबो साहा तावखे आं फाइनाय इंडियन पेनल कोड माने आबोनोखे आईपीसी फो हिये चोंसनियो
IPC or Indian Penal Code. Indian Penal Code ke mahin ping ke ang short lisanai Indian Penal Code ke deso chole tongmo nana sniya hamya ongmo abono naikol man bo ye keha ains namo tongo abono ke IPC nyo mane Indian Penal Code abo ke spo control ke abo chini police raw jeta adhikar tongnai khomata tongnai adhikar o tongnai ke police raw mostly abono mane kolo IPC no IPC ke 23 chapter and 511 sections bauyamo tong aron sin jeta nangthauhmo chong jeta chongbai kronglai tongmo hamya samong abongha murder case and rape case chongno tongo Tripura phono onekta rape case and murder case ang thaha chini bru nimsing phono mai aha bari dukhongmo akhe chini protibeshi chongbai nanglai tongmo treke ha rajyo jeta Assam Mizoram akhe tre phono jeta ang simoni asu ono sanai aro pho chong no mostly hailagandi rawo onekta affected bo murder case and rape case inke ang sannayo jara chong dingkhe lekha pora pore tongnai raw graduate ung tongnai raw nang bo IPC no sa siiye toindi abon bo esu tini bo episode pho chong khemo abon bo esu bo chini ke ha social awareness ba social campaign phono ha social media ni through thing okay IPC yo murder case ok matong rape case ok matong rape case ok bo IPC yo section ni ba matong 375 niting start ongnai rape case 375 376 376 add to 376 d jora aboke rape case no to ye IPC yo soi amatongo jeta nungding angding chung graduate student raw bari khi simungma nangkhu tumi aro abono chung mobile of pore naimiyo available to Indian Constitution Indian Penal Code IPC mobile available pho to sisa aini kawo mong joto chini graduate rono akhele khapora krong rono abo IPC chongsa shiten man hiye mangming ke hawa rape case song rape murder case song tha chong abono kahama ke protest khemaya chong krimoma to chin yawa mangming ke chong IPC yo je abo dara shit hainke chong protest khenema lama chin bo ta sa klaing thangnai inge chong tuim tuye thangye chini kau sore nai abo pho joto no chong lama kahama ke shi thanai inge abo bo yang ka bo aini klahapa ain ta khumkhu aini hanau phayong inge ain sle hogra rono IPC jetanang mo chini murder case by rape case akhe 3 sections phono tongo ang abole sapai sia asuk bangmale maming kha IPC yo 511 khan sections tongo abo sapet mani possible le ongya jeta ang sanjumo khe boke nei topic ono to yeno akhe ang kabo jotono naile ne hiye IPC Indian Constitution ne fundamental rights specially and Indian Penal Code also akhe jotono tre he kabo mong last wa bo video no joto so mai cha na joton thia sailaidi akhe awareness photong laidi jotono khakcha ha